हेलो गाइस तो ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିକି ତ ରୁମ୍ରୁ ଆମେ 5-6 ପାଉଣ୍ଡ ପାଇଲେ ତ ଆମର ମାର୍କେଟଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗେଟ୍ ଫିଟା ସେଠି ଦେଖ ଆମ ରୁମ୍ଟା ଏଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଠି ମାର୍କେଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର୍କେଟକୁ ପଳେଇଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ବଜାର ପଟେ ଯାକି କରୁଛୁ ଏବେ କ'ଣ ଦିଆ ହବ ଆଉ ହଁ ଭାଇ ଏବେ ସେଇ ବଜାର ପଟୁ ନେବୁ ଆମେ ବଜାରରେ ଢେର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି लोक थे आमको किसी फरक पड़ूनी कहीं आम अपन ब्लग्रे गाइस इधर को किଣା किणी हम तो किणी सारा देखा चला गाइस रूम गला तो मु रूम को आसला तो मुझे देखिली कि रोषेई चलता तो रोषेई आज अंडा भुजिया होता तो भात भी रेडी हो बसी जाता ये आलू झोल सब रेडी होता तो ये चलते गाइस खाइया तो खाइया को मुझे आसी सारा देखिली मो मामू भाई बस सब रेडी हो बसी तो मुझे चाखीदेली टेस्ट कली तो भल लगे मत गाइस तो आपने जब खाए चैनल सब्सक्राइब करदे लाइक भी करदे ओके बाय बाय।